पुरुषोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सप्तदश अवतार भगवान पराशर तनय व्यास रूपे जात हुई वेद को 7 शाखारे विभक्त कले। अष्टादशरे रामचंद्र, ऊनविंशरे बलराम, विंशरे श्रीकृष्ण रूपे जात हेले। एहापरे बुद्ध हेबे एकविंश अवतार और कल्कि हेबे द्वाविंश अवतार। परीक्षित राजांक आगे भागवत कहिथिबा शुकमुनिक विषय पचारिबारु सुत कहिले, व्यासदेवଙ୍କ पुत्र शुक गृहरु जिबा कालरे देवकन्या माने तांको देखिबाकू लज्जा त्याग करी धाइले। मात्र व्यासदेवଙ୍କୁ लज्जा करिबारु व्यास पचारिले, मोर तरुण पुत्र को देखिबाकू आसिल, अथच मोते देखि जलरे पसिल काहेकि? संसार तांको देहे नाही। तुम्भे जे बोलो आम्भे वृथा, विषयर से अछि साध। एघेनी होइलु अंतर, आम्भर दोष क्षमा कर। प्रवेश कले कुरु राजे, उन्मत्त जड़ रूप मोहि, ताहांकु केहि न जणई। केमन्ते परीक्षित मिले, मिलिले जाह्नवीर कूले। परीक्षित स्वभावी अभिमन्यु सूत, ताहांक जन्म कर्म जेते, कहिबा आम्भर ग्रते। अद्भुत प्राय ताहा शुणी, तरिभु भव तरंगिणी। तुम्भे सर्वज्ञ निर्विकार, कह संशय जाऊ दूर। सुत उवाच शुण सकल मुनि जन, श्रीकृष्ण चरित विधान। त्रेतया जुग भोगवन्ते, द्वापर जुग उपगते। विष्णुर अंशे व्यास मुनि, जन्मिले नर देह घेनी। पराशरंक बीर्जे जात, योजन गंधा गर्भगत। से कदिने प्रात काले, स्नान सारी गंगा जले। एकांते बदरिकाश्रमे, बसिण निश्चल आसने। पर पर ज्ञान जाने, सकल शास्त्र परिमाणे। जे काल पुरुषर बळे, जोगे उड़ंती अंतराळे। ताहाकु न देखंती केही, ब्रह्मांड मध्ये देह बही।
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବଳ ନିତ୍ୟ ହରେ ଯୁଗ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ କଳି ଆଗମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେମନ୍ତ ହୋଇବ ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ଭାଗା ହୋଇବେ ସକଳେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯୋଗ ବଳେ ଜୀବର ଶୁଦ୍ଧେ ଅର୍ଥ କରି ଯେମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରି ଧର୍ମ ସାଧିବେ ଯଜ୍ଞ ମତେ ଏମନ୍ତ ଭାଳି ମୁନି ଚିତ୍ତେ ବେଦକୁ କଲେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଭିଆଇ କର୍ମକାଣ୍ଡ ରୁକ ଯଜୁ ସାମ ଅଥର୍ବ ଏ ରୂପେ କରି ଭିନ୍ନ ଭାବ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଇତିହାସ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପଇଲ ମୁନିଙ୍କେ ଆଣିଲେ ପ୍ରଥମ ବେଦ ପଢ଼ାଇଲେ ଜଇମିନିଙ୍କେ ଦେଲେ ସାମ ଯଜୁଜେ ବଇ ସମ୍ପାୟନ ଅଙ୍ଗିରା ମୁନି ଅଥର୍ବଣେ ମୋ ପିତାର ମହର ସାଣେ ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦେଲେ ଏମନ୍ତେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିଲେ ସେ ଶିଷ୍ୟ ବିଚାରି ନିଶ୍ଚଳେ ବେଦ ବୃକ୍ଷକୁ ଯୋଗ ବଳେ ଅନେକ ଶାଖା ଭିଆଇଲେ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ରଶିଷ୍ୟ ଶିଖାଇଲେ ଅଳପ ବୁଦ୍ଧି ନର ଯେତେ ବେଦ ଧରିବେ ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ତେଣୁ ଏ ବେଦ ଭାଗ କଲେ ଯେ ଯାହା ମତି ଅନୁସାରେ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଥନେ ବେଦ ମନ୍ଥି ଭାରତ ପଦ ବନ୍ଧେ ଗୁନ୍ଥି ବେଦ ଉଦ୍ଧାରି ସାର ଅର୍ଥ ସୃଜିଲେ ପୁରାଣ ଭାରତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ନିସ୍ତାରିବା ଅର୍ଥେ କାନନେ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ନାରଦ ଆସନ୍ତେ ଶୁଭେ ବୀଣାନାଦ ନାରଦ আগমন দেখি তক্ষণে আসন উপেক্ষি বসাই উত্তম আসনে পূজিলে অতিথি বিধানে সে ব্যাস নারদঙ্ক পাদে সুজনে প্রণম আনন্দে যার চিন্তনে পাপ নাশ নমই জগন্নাথ দাস इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोऽध्यायः।